सब्सक्राइब कीजिए हमारे शुब्बान अल हदीस चैनल को, बेल आइकॉन को दबाएं हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। अगर आप हमारे प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे फेसबुक पेज बड़ी मस्जिद को लाइक करें। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल ईमानु अन तु'मिना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिर व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, हर किस्म की हम्द सताइश, तारीफ व तौसीफ, बुजुर्गी व बड़ाई और इबादत व बंदगी लायक और मुनासिब है अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक है, राज़िक है और सारे जहान का रब है। और दरूद सलाम नाजिल हो तमाम नबियों और रसूलों पर, ख़ास तौर पर आखिरी रसूल जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दरूद सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व बारिक वसल्लिम। ईमान के 6 अरकान हैं और उनमें से एक रुकन तकदीर पर ईमान। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर के ताल्लुक से बयान करते हुए कहा, इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर, हमने तमाम चीजों को तकदीर के साथ पैदा किया है। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जवाब में जब उन्होंने ईमान के बारे में पूछा, यही कहा कि ईमान किसे कहते हैं? 6 चीजों को कबूल कर लेना और उस पर यकीन कर लेना। और वो 6 चीजें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाना, अल्लाह के किताबें जो अल्लाह ने भेजी उस पर ईमान लाना, अल्लाह के फरिश्तों पर ईमान लाना, अल्लाह के रसूलों पर, आखिरत के दिन पर, व तु'मिना बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही, और इस बात पर भी ईमान लाना कि तकदीर भी है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी, अच्छी बुरी हर किस्म की तकदीर पर ईमान लाना। जाहिर सी बात है, ईमान के अरकान में से एक रुकन है तकदीर पर ईमान। तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम तकदीर को भी सही तरीके से समझा करें। बहुत सारे लोग गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं तकदीर के ताल्लुक से, और बहुत सारे लोग कहने को तो मुसलमान हैं लेकिन उन्हें ईमान के अरकान का भी पता नहीं होता, या इस्लाम के अरकान का भी पता नहीं होता, या मिसाल के तौर पे सरसरी तौर पर इतना मालूम है कि तकदीर पे ईमान होना चाहिए, लेकिन कैसे होना चाहिए, क्या उसकी तफसीलात है, कुछ भी वो नहीं जानता। तो आज के खुतबा जुमा में इंशाअल्लाह तकदीर पे ईमान का खुलासा भी आपके सामने हम पेश करेंगे, और साथ ही साथ कुछ गलत फहमियां हमारे और आपके दिलों में हैं, उसको भी हम दूर करने की कोशिश करेंगे सही माने में तकदीर को समझ करके। तो बुनियादी तौर पर
आप ये समझ लें कि तकदीर पर ईमान उसी वक्त मुकम्मल होगा जब 4 तकदीर के मर्तबे हैं, उन चारों मर्तबों को आप माने। तकदीर के सिलसिले में हमारे और आपके दिमाग में आमतौर पे क्या बात रहती है कि हमारे सिलसिले में जो कुछ लिखा हुआ था वो हो रहा है या होगा, बस इतना हमारे नॉलेज में आमतौर पे रहता है अवामुन नास के। लेकिन ये नहीं मालूम होता कि तकदीर पर ईमान का खुलासा क्या है या उसकी तफसीलात क्या है, और खुद तकदीर के सिलसिले में भी हम सही तरीके से नहीं जानते कि तकदीर भी क्या चीज है। तो जब हम वो 4 चीजें आपको बयान करेंगे, जिससे अभी आपके सामने, उसको समझेंगे तो बहुत सारी बातें आपको समझ में वैसे ही आ जाएगी कि 4 मर्तबे तकदीर के हैं, 4 दर्जात, उन चारों को मानना तब जाकर के तकदीर पर ईमान मुकम्मल होगा। तो उनमें से सबसे पहली चीज क्या है? अल्लाह के आलिम होने पर ईमान रखना। ईमान बिइल्मिल्लाह, अल्लाह हर चीज को जानता है, इसको आप मान लेंगे तो गोया की तकदीर के एक हिस्से को आपने मान लिया। और हकीकत में अगर इस पॉइंट को आपने अच्छी तरह समझ लिया कि अल्लाह हर चीज को जानता है, तो बहुत सारी गलतफहमियां तकदीर के ताल्लुक से हमारी दूर हो जाएंगी। अल्लाह सब कुछ जानता है, कुरान में खुद अल्लाह ने इसको बयान किया है, हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्लाहु आलिमुल गैबि वश्शहादा। बहुत सारी जगह में अल्लाह ने बयान फरमाया है, लेकिन उसमें से एक जगह यह भी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैबी वश्शहादा, जो हमारी निगाहों के सामने है, जो जाहिर है, वाज़े है, हाजिर है, उन सबको भी अल्लाह जानता है। और जो गायब है, हमारी निगाहों में नहीं है, हो चुकी हो वो सारी चीजें या होने वाली हो, उनको भी अल्लाह जानता है। वो गैब का भी आलिम है और हाजिर का भी आलिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसी को बहुत सारी जगहों में अलग अलग अल्फाज में बयान फरमाया। चुनांचे एक जगह अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, अल्लाह के इल्म में सारी चीजें हैं। अल्लाह का इल्म सारी चीजों को घेरे हुए, तो इसको आपको मानना पड़ेगा, तब जाके आपका तकदीर पे ईमान मुकम्मल होगा। तो पहली चीज क्या हुई तकदीर पे ईमान रखने की? कि अल्लाह हर चीज को जानता है, इसको आप मान लीजिए। दूसरी चीज, इस बात पर आप ईमान रखें कि जो कुछ भी कायनात में हो रही है, हुई है या होने वाली है, उन सबको अल्लाह ने लिख के भी रख दिया है। पहली चीज इल्म पे आप ईमान रखेंगे कि अल्लाह हर चीज को जानता है। दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज को लिख भी दिया है लौहे महफूज में। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया इस सिलसिले में, कतबल्लाहु मकादीर अल खलाइक, तमाम मखलूकात की तकदीरों को अल्लाह ने लिख दिया। क़ब्ल अन तुख़लक़ अस्समावात वल अर्द, आसमानों और जमीन की पैदाइश से पहले। कितना पहले? बिखमसीन अल्फ सना, 50,000 साल पहले। आसमान जमीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले ही तमाम मखलूकात की तकदीर को अल्लाह ने लिख दिया। तो लिखा भी हुआ है, इसको भी आपको मान लेना चाहिए, इस पे ईमान होना चाहिए। तीसरी चीज, अल्लाह रब्बुल आलमीन की चाहत के बगैर कोई अच्छी चीज हो या बुरी चीज, कोई बुरी चीज वो वजूद में नहीं आ सकती। इस बात पर भी आप ईमान रखें कि जो कुछ भी दुनिया में हो चुकी है या हो रही है या होगी, अच्छी हो या बुरी, सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इरादा और मशीयत के साथ जुड़ी हुई है। इरादा और मशीयत का मतलब अल्लाह का कंट्रोल है। कोई भी दुनिया में आजाद नहीं है। अल्लाह जिसको जिस चीज से चाहे वो रोक सकता है,
تو बुरी चीज या अच्छी चीज ये करने की ताकत अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हमें और आपको ये सबको मिली है, और इसी बुनियाद पे हम कर पा रहे हैं, और अल्लाह चाहे तो रोक भी सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इस ताल्लुक से बयान फरमाया है कि वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, किसी चीज के बारे में भी ऐसा मत कहना कि मैं कल इसको कर लूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, हाँ ये साथ में कहना कि अल्लाह चाहे तो, वमा तशाउना इल्ला अन यशा अल्लाह, अल्लाह के चाहने के बाद ही तुम चाह सकते, कुछ कर सकते, तुम नहीं चाह सकते यानी कुछ कर भी नहीं सकते, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर अल्लाह की मशीयत के बाद, अल्लाह की चाहत के बाद। बहुत सारे लोगों को यहां गलतफहमी हो जाती है कि हम चोरी कर रहे हैं तो अल्लाह चाह रहा है कि हम चोरी करें, जितनी बुराई कर रहे हैं तो अल्लाह चाह रहा है। इसको भी आप ध्यान में रखें। ये जितने भी बुरे अफाल होते हैं, बुरे काम होते हैं, वहां पे इरादा और मशीयत का मतलब होता है कि पावर का देना। अल्लाह ने पावर दे रखा आपको, आप कर पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह उससे खुश नहीं है। रिजा एक अलग चीज है, इरादा और मशीयत अलग चीज है, रिजा अलग चीज है। अल्लाह की रिजा, अल्लाह की खुशी नेक काम में है, इरादा और मशीयत नेक और बुरे हर काम में है। यानी आपको पावर दिया अल्लाह ने, आप कर पा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की रजा, अल्लाह की खुशी नेक काम में है सिर्फ। तो ये गलतफहमी आपके दिल में नहीं आनी चाहिए। और चौथी चीज जिस पर ईमान रखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के तकदीर पर ईमान आपका मुकम्मल होगा, आखिरी चीज, चौथी चीज, वो ये कि जो कुछ भी कोई भी कर रहा है अल्लाह उसका खालिक है। अल्लाह ने हमें और आपको भी बनाया, पैदा किया, और हम जो कुछ करते हैं, हमारे अफाल और हमारे सिफात को भी अल्लाह ने पैदा किया। अल्लाह खालिकु कुल्ल शै, हर चीज का अल्लाह खालिक है, हर चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन पैदा करता है। बल्कि इसको बहुत खुले लफ्जों में अल्लाह ने कुरान में बयान किया और कहा वल्लाहु खलक़कुम वमा तअमलून, तुमको भी अल्लाह ने पैदा किया, और जो कुछ तुम करते हो उन सारी चीजों को भी अल्लाह ने पैदा किया। चोरी करते हो तो वो भी मखलूक है, तुम्हारा ये अमल, उसको भी अल्लाह ने पैदा किया। नमाज पढ़ते हो आप तो वो भी अल्लाह की मखलूक है, आपकी नमाज। तो बंदों के और मखलूक के अफाल और सिफात ये भी मखलूक हैं। तो ये चार चीजें जब आप मान लेंगे तो आपका ईमान तकदीर पे मुकम्मल होगा। चारों चीजों को एक बार आप गिन लीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन गैब और हाजिर का आलिम है, हर चीज को अल्लाह जानता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मखलूकात की तकदीर को पहले ही लिख के रख दिया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के चाहत के बगैर, यानी उसकी दी गई ताकत के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, इरादा और मशीयत। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर चीज को पैदा किया। ये तो थोड़ी सी तफसील हो गई तकदीर के ताल्लुक से। अब उसके बाद बहुत सारे लोग तकदीर के सिलसिले में, जो कुरान में आयतें हैं या अहादीस हैं, सरसरी निगाह डाल करके या मनफी सोच के साथ उसको पढ़ करके गुमराह हो जाते हैं। उसमें गुमराही के बड़े चांसेस हैं। और इसी वजह से एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के पास पहुंचे तो सहाबा इकराम तकदीर के मसले में आपस में उलझे हुए थे, बहस कर रहे थे, हुज्जत कर रहे थे, एक दूसरे से निजा कर रहे थे, झगड़ रहे थे। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस पोजीशन में सहाबा को आपने देखा, आपको गुस्सा आया, और आप इतना ज्यादा गुस्सा हो गए कि आप के रुखसार, आपके गाल लाल हो गए। हदीस में अल्फाज ये हैं कि ऐसा लगता था कि अनार के दानों को निचोड़ करके आपके रुखसार पे डाल दिया गया, इतना आप गुस्से में लाल हो गए, बहुत सख्त गुस्सा हुआ। और आपने क्या कहा कि अबिहादा उमिर तुम, इसी का तुम्हें हुक्म दिया गया कि तकदीर में उलझो। हम बिहादा उर्सिलतु इलैकुम, या मैं तुम्हारे बीच में यही देकर के भेजा गया हूं। याद रखो मेरी उम्मत के लोगों, तुमसे पहले के लोग तकदीर के मामले में हद से ज्यादा घुसने की वजह से और उलझने की वजह से गुमराह हो गए और हलाक हो गए, बर्बाद हो गए। लिहाजा
میں تمہیں قسم دیتا ہوں، یعنی تاکید کے ساتھ آپ روک رہے ہیں، عزمت علیکم، میں تمہیں میری امت کے لوگوں قسم دیتا ہوں، یعنی سخت تاکید کے ساتھ روک رہا ہوں کہ لا تتنازعوا، تقدیر کے معاملے میں جھگڑنا نہیں، اس میں الجھنا نہیں، بس اس پر ایمان رکھو۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، اس سے وہ ثابت ہوتا ہے، یہ مسائل کے چکر میں اس میں گھسنا نہیں، زیادہ سمجھ میں آئے نہ آئے ایمان رکھنا بس۔ اب یہاں ایک سوال ہے، اور بہت سارے لوگوں کے دل میں سوال آنا چاہیے یہ کہ اللہ رب العالمین نے ایک طرف نبی کی زبانی بہت سختی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو روک دیا، امت کو، کہ تقدیر کے معاملے میں الجھنا نہیں، گھسنا نہیں، اس لیے کہ جو گھسے گا اس میں زیادہ دماغ لگائے گا، اپنی عقل کا حد سے زیادہ استعمال کرے گا، اس کے پوائنٹ نکالنا شروع کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ ایک طرف تو یہ اللہ رب اور ہوا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہوا، تقدیر کے مسئلے میں گھس کر کے اور الجھ کر کے مرجیہ اور قدریہ اور جبریہ اور پتہ نہیں کیا کیا فرقے کے لوگ دنیا میں آئے اور کیا کیا انہوں نے اپنے اپنے دماغ سے باتیں نکالی۔ کسی نے کیا کہہ دیا کہ یہ جو تقدیر کی بات ہے یہ کوئی بات ہی نہیں ہے، یہ تقدیر وقدیر کچھ نہیں ہے، ہم لوگ جب جو چاہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ بعض لوگ اس میں گھسنے کے بعد یہ نتیجہ نکال لیا، بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ جو نیکی کا کام کریں گے وہ تو ٹھیک ہے، اس میں اللہ کے یہاں ثواب ملے گا، جنت ملے گی، فلاں فلاں ٹھیک ہے، لیکن جو گناہ کریں گے اس میں ہماری کوئی پکڑ وکڑ نہیں، گناہ کرتے رہو کوئی دقت نہیں، صرف توحید ہونی چاہیے، توحید کے بعد گناہ کرتے رہو کوئی دقت نہیں، اسی میں الجھ کر کے وہ گمراہ ہو گئے۔ اور بعض لوگوں نے ایسا سمجھ لیا کہ ہم سب مظلوم ہیں، انسان مظلوم ہے، اور نعوذ باللہ پھر اللہ ظالم ہے، کہ ہم مجبور ہیں، ہم سے جو کروایا جا رہا ہے وہ ہم کر رہے ہیں، ہم سے چوری کروایا جا رہا تو ہم چوری کر رہے ہیں، ہم سے نماز پڑھوایا جا رہا تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگ گمراہ ہوئے، تاریخ میں ان کی تاریخ موجود ہے۔ تو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا کیونکہ ہلاک ہو جاؤ گے، اور امت محمدیہ سے جڑے ہوئے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے ہلاک ہوئے۔ تو ایک طرف تو سختی کے ساتھ منع کیا گیا، لیکن دوسری طرف اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث میں بیان کیا کہ تقدیر ہے اور سب ہم نے لکھ رکھا ہے اور لکھا ہوا ہے، اور اس پر ایمان بھی لانا واجب ہے، ایمان کے 6 ارکان میں سے بھی ہے۔ تو جو چیز اتنی خطرناک ہے جس میں الجھ کر کے آدمی ہلاک ہو سکتا ہے، تو اس کو بیان کرنے کی اللہ کو ضرورت ہی کیا تھی، اس کو لکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، اس کو ہم پر واجب کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ اس پر ایمان لاؤ؟ اس بحث میں ہم کو کیوں اللہ نے ڈال دیا؟ اس کی ضرورت ہی نہیں تھی، ایسا لگتا ہے کہ اس میں الجھنا بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سب اللہ نے کیوں بیان کیا؟ جب آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں گے آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں بھی انسان کی بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین نے تقدیر کا مسئلہ بیان کیا اور اس پر ایمان لانا واجب قرار دیا، قرآن و حدیث میں اللہ نے بیان کیا، اس میں انسان کی بھلائی ہے۔ انسان کی کیا بھلائی ہے؟ قرآن میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، زمین میں اور خود تمہاری ذات میں کوئی بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے تو وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ وہ وجود میں آئے، ہم اس کو وجود بخشیں اس سے پہلے ہی وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے سب کچھ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آگے چل کر کے کہا کہ ہم نے ایسا کیوں کیا ہے کہ کوئی بھی کچھ مصیبت تمہیں دنیا میں لاحق ہوتی ہے وہ سب لکھا ہوا ہے وجود میں آنے سے پہلے، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ اسی تقدیر کے اوپر تمہاری زندگی ٹک جائے، تم مایوسی کے شکار نہ ہو اور تم خودکشی کا راستہ نہ اختیار کرو۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، کوئی بھی چیز تمہاری ہاتھ سے چلی جائے، کتنی بھی بڑی چیز کا نقصان ہو جائے، کوئی بھی بڑی چیز تم کو ملتے ملتے رہ جائے، لا تاسو، ذرا سا بھی افسوس نہ کرو، کیا کہو یہ تو لکھا تھا اس لیے نہیں ہوا، نہیں ملا، یا ہونا تھا اس لیے ہو گیا،
लिकै ला तासौ अला मा फातकुम, तो तुमको दुनिया में जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा, इसलिए तुमको हमने तकदीर दिया। इसी तरीके से तुम गुमराही से बच सको, तकदीर हमने क्यों दिया है? ताकि तुम गुमराह होने से बच जाओ। कैसे? वला तफरहू बिमा आताकुम, दुनिया के किसी भी मामले में अगर तुमको हम नवाज दें, दौलत से, शोहरत से, मनसब से, कोई भी चीज से, तो इतराओ नहीं। इतराने वाले को अल्लाह पसंद नहीं करता। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फखूर। वला तफरहू बिमा आताकुम, कुछ भी बन जाओ तुम दुनिया में तो तुम इतराओ नहीं, और उसको भी अल्लाह के हवाले कर दो कि अरे इसमें मेरा क्या कमाल है, ये तो तकदीर में था। तो ये इंसान की भलाई के लिए अल्लाह ने तकदीर दिया है, ताकि जीना आसान हो जाए और एक इंसान गुमराह ना हो, अल्लाह से दूर ना हो, इंसान की भलाई। हां, ईमान एक इंसान की गलत फहमियां हैं जिसकी वजह से वो तकदीर को समझ नहीं पाता या उसमें उलझ जाता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं, समझते हैं कि शायद जो कुछ भी मैंने किया वो तकदीर में था, जो करूंगा वो तकदीर में है, ठीक है, तो इसलिए वो गुनाहों को सही समझने लगता है और शौक से गुनाह करने लगता है। कि जन्नत जहन्नम तो लिखा ही हुआ है, कौन जन्नत में जाएगा वो भी लिखा हुआ है, कौन जहन्नम में जाएगा वो भी लिखा हुआ है, लिहाजा क्या फर्क पड़ता है, मुझे जन्नत मिलनी है तो मिल के रहेगी, तो दुनिया में भी इंजॉय कर लो। दरअसल वो इब्लीस के फंसाए फैलाए हुए जाल में फंस जाता है। बहुत अब मुख्तसर तौर पर अवामी अंदाज में, ये थोड़ी इल्मी गुफ्तगू कह सकता आप इसको, लेकिन एक आवाम के हिसाब से अगर तकदीर के मसले को बयान किया जाए तो बहुत आसान जुबान में आप ऐसा समझें और लोगों को बयान भी करें कि तकदीर असल में क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने इल्म गैब को लिखा है, किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं की। अल्लाह ने हर एक को पैदा किया है और हर एक को पूरा इख्तियार दिया है कि वो नेकी का रास्ता इख्तियार करे या बदी का रास्ता इख्तियार करे। किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी अल्लाह की तरफ से दबाव नहीं है कि तुमको गलत रास्ते पे जाना है। लेकिन तकदीर क्या है? अल्लाह चूंकि आलिमुल गैब है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जानता है कि कौन क्या करेगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसी चीज को लिख दिया है। अल्लाह को मालूम है ना। इसमें भी शक है क्या आपको? अगर शक है तो फिर दुनिया में आ जाइए। आप दुनिया में कोई एक मशीन बनाते हैं, कोई भी चीज आप बनाते हैं, उसके सारे फंक्शन आप ही ने उसमें डाले हैं, आपको मालूम है कि इसमें क्या करेंगे तो क्या होगा। अब आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपने रात के 2 बजे का अलार्म सेट कर दिया और अपने दोस्त से कह रहे हैं कि देखना रात 2 बजे इसमें आपने रिंगटोन भी सेट कर दिया फला वाला, क्या कि ये वाला बजेगा एकदम 2 बजे, देखना तुम सेकंड देख करके बैठे रहो। 2 बजे बजने लगता है। इंसान जो कि अल्लाह की मखलूक है वो इतना आगे बढ़ गया है कि वो अपनी बनाई हुई मशीन के बारे में बता देता पहले सर वो वर्क करने लगता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन, हमारी और अल्लाह की तो कोई मिसाल ही नहीं है, लैसा कमिसली शै। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके इल्म का हम अंदाजा नहीं कर सकते, जिसकी कुदरत का हम अंदाजा नहीं कर सकते, वो नहीं जानता हम लोगों को बनाया है कि हमारी मशीन कैसे काम करेगी, आगे क्या क्या हम करेंगे। अल्लाह भी जानता है। तो अल्लाह ने उसी इल्म गैब को लिख के रखा है, किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया ना जबर किया। बहुत आसान लफ्जों में आप तकदीर को ऐसे समझें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आलिमुल गैब है, हम इसको मानते हैं, किसी के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं किया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह जानता है कि ये क्या करेगा, तो अल्लाह ने उसी को लिख रखा है। और क्यों लिख रखा वो आपको बताया कि आप ही के भलाई के लिए, हम इंसानों की भलाई के लिए अल्लाह ने उसको लिख रखा है। बहुत सारे लोग गुनाहों के सिलसिले में गलतफहमी का शिकार होकर के तकदीर को बहाना बना लेते हैं और वो गुनाह करते रहते हैं, गुनाह करते रहते हैं, या दूसरी चीजों में भी तकदीर को घसीट करके ले आते हैं। थोड़ा सा आज वक्त आपका लूंगा मैं इस सिलसिले में। आप एक बात को याद रखें हदीस की रोशनी में कि अगर किसी ने कोई गलत किया है और उसके बाद उसने तौबा कर लिया है, तो ऐसी चीज में वो तकदीर का हवाला दे, वही कुरान की आयत के सामने रखते हुए कि लिकै ला तासौ अला मा फातकुम, कुछ अगर गलत हुआ है आपके हिसाब से, कुछ भी गलत आपने कर दिया है या कोई चीज आप
کہ ختم ہو گئی ہے تو آپ افسوس نہ کریں. تو انسان افسوس نہ کرے جو ہو گیا اس سے, اور دوسرا آدمی کسی ایسے انسان پر لان تان بھی نہ کرے اگر اس نے سچی توبہ کر لیا ہے. اس سلسلے میں حضرت آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں ایک حدیث آپ کو ملے گی کہ آدم اور موسیٰ علیہ السلام کی بحث ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا, آپ کے اندر روح پھونکی, ہاں فرشتوں کو کہا کہ سجدہ کرو وغیرہ وغیرہ, آپ کو جنت میں ٹھہرایا, لیکن آپ کے گناہ کی وجہ سے ہم سب کو زمین میں آنا پڑا. تو آدم علیہ السلام نے جواب میں کیا کہا کہ آپ کو اللہ نے نبوت و رسالت کے لیے چنا, آپ سے اللہ نے بات کی. موسیٰ سے کہہ رہے آپ کو سرگوشی کے اللہ نے قریب کیا سرگوشی کرنے کے لیے. ذرا یہ بتائیے کہ میری پیدائش, یعنی آدم کہہ رہے ہیں کہ میری پیدائش, آدم کی پیدائش سے کتنے سال, کتنی مدت پہلے تورات لکھی گئی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 40 سال پہلے. تو کہا کہ کیا آپ تورات میں یہ چیز پائے؟ قرآن میں بھی ہے وہ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ, کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راستہ بھٹک گیا. کیا یہ ہے اس میں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں ہے. تو کہا کہ بتائیے میرے پیدا ہونے سے 40 سال پہلے تورات اللہ نے لکھی اور اس میں اللہ نے پہلے ہی سے اس میں بیان کر دیا کہ آدم سے غلطی ہوگی, اس میں آپ مجھے ملامت کریں گے ایسی غلطی پہ جس کو اللہ نے 40 سال پہلے لکھ دیا تھا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے جواب نہیں بن پڑا. تو حدیث میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام غالب آ گئے. تو یہاں پہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تھی لیکن توبہ بھی تو کیا تھا. قرآن میں تو اس کا ذکر ہے نا, کتنی سچی توبہ انہوں نے کی ہے. تو اس کے بعد بھی اب ان کو ملامت کیا جائے, لان تان کیا جائے, دنیا میں کوئی بھی ہو نہیں کر سکتے ہم آپ. لیکن کسی گناہ پہ اڑے رہیں اور اس کے بعد کہتے رہیں کہ تقدیر, جیسے کہ کافر لوگ کہتے تھے کہ اگر رب چاہ لے تو ہم سب ایمان لے آئیں. اگر ہمارا رب چاہ لیتا تو ہم سب بھی ایمان لے آتے, اور وہ کفر پہ اڑے بھی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کو نیگیٹو پہلو کے ساتھ بیان کیا کہ یہ کون سی بات ہے, تم کو اللہ نے اختیار دے اس لیے تم غلط کر رہے ہو, اڑے بھی ہو, اور اس کے بعد پھر حوالہ تقدیر کا دے رہے ہو تم, اللہ کی مشیت کا. اسی طریقے سے تقدیر کے اندر جو کچھ بھی لکھا ہے ہمیشہ کے لیے جو کچھ بھی ہوگا, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز وجود میں آنے سے پہلے ہی وجود میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال میں نبی اور رسول بنائے گئے. ایک حدیث میں ہے, ترمذی کی روایت ہے, کہ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نبوت کب دی گئی, آپ کے لیے واجب, ہاں نبوت آپ کے لیے واجب کب کی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم روح اور جسم کے درمیان تھے, یعنی آدم کے پیدائش سے پہلے ہی, یعنی لوح محفوظ تقدیر کے حوالے سے وہ تو پہلے ہی سے لکھا ہوا تھا. اب کوئی کہتا ہے, اگر آپ کہیں کہ 40 سال میں نبوت ملی, تو کہتا ہے کہ یہ تو گستاخ ہے. ارے تو ہر نبی کے بارے میں لکھا ہوا ہے, اس میں صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑی لکھا ہوا ہے, ہمارے آپ کے سب کے بارے میں لکھا ہوا. تو اس طریقے سے کوئی دلیل پیش کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول پہلے سے, یا زمین آسمان پیدا کرنے سے پہلے, تو آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہی نبی رسول بنا دیے گئے, یہ غلط ہے. وہ تو لوح محفوظ کی بات ہے, ہاں وہ تو تقدیر کی بات ہے. حقیقت میں وہ کب ہوئی رونما, وہ تو دنیا میں اللہ رب العالمین نے جب جس چیز کا وقت مقرر کیا یا جس چیز کو دیکھا ظاہر ہوا, تبھی نہ ہوا وہ. تو کچھ لوگ تقدیر کو اس طریقے سے بھی لیتے ہیں, یہ جہالت. تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ہم تقدیر کی آڑ میں گناہ نہ کریں, ورنہ ہمارے لیے خطرہ ہے. اور تقدیر کو بہت آسان لفظوں میں سمجھ کر کے اپنی زندگی میں اس سے فائدہ اٹھائیں کہ کچھ اگر ہم سے دنیا میں کوئی چیز سے محرومی ہو جائے یا کوئی گناہ بھی ہو جائے تو ہم مایوس نہ ہو جائیں, توبہ کریں, ندامت کے آنسو بہائیں, یہ عبادت ہے یہ بھی. لیکن کہ اب کیا ہوگا یہ نہیں ہے اسلام میں. اگر آپ سچی توبہ کر رہے تو اب کیا ہوگا, انشاءاللہ اللہ معاف کرے گا. تو سچی توبہ کا راستہ اختیار کریں اور اس کو تقدیر کے حوالے کر دیں. یا دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی چیز آپ سے چھوٹ جائے, محروم ہو جائے کسی چیز سے, تب بھی افسوس نہ کریں. اور اسی طریقے سے کچھ اگر مل بھی جائیں تو آپ اترائیں نہیں. اور تقدیر کو پھر ہم کہیں گے آسان لفظوں میں آپ یہ سمجھیں کہ اللہ عالم الغیب ہے, اللہ نے اپنا علم غیب لکھ رکھا ہے, اور کسی کے اوپر ذرہ برابر اللہ کا کوئی
دباؤ نہیں ہے، ورنہ نعوذ باللہ تو ظلم ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تقدیر کو اچھے طریقے سے سمجھ کر کے اس پر ایمان رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنی زندگی میں تقدیر کو ہمیشہ نگاہ کے سامنے رکھ کر کے اس سے فائدہ اٹھانے کی اللہ ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، جنت الفردوس میں ہم سب کو جگہ عنایت فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ نیچے والی ویڈیو کو بھی دیکھیں۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو اسے سبسکرائب کریں۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا